So yo, what's up madlang people? Kapuso, kapatid, higit sa balita. Action! So nako karon sa inyong utubangan para akong i-share kaninyo ang akong mga nakatunan gikan sa akong maestro na si Sir Cabrera. Tip number 1. You need time management para sa imong pagskwela o para sa imong kaugalingon. Time management is the process of planning and exercising conscious control on time spent on specific activities, especially to increase effectiveness, efficiency, and productivity. Parehas karon, wala class. It's Saturday. So pagka BE sa Berlis, naghimo ko to-do list. Akong gipanggutang diri ang akong buhaton sa adlaw nga Sabado. So gusto nyong makita? Come on. Ang to-do list guys kay simple ra kito siya. Katoy mga gipanggutang dito. Imo tong pangbuhaton. Tapos kung imo naging nabuhat, imo rang chikan. Inana ka sa yun. So ang una nga nasa akong lista kay ang manglaba. Lahat gagawin mo magkuskus. So nahuman naman kog laba. Ako na nagchikan. Karon ang ikaduha kay ang love for fish. So nakita na ninyo kung unsa ko mag-love sa akong fish. So chikan na nato. And the third part is magtuon. Hello, cutie pie. Humana tagtuon. Ato na sang chicken. The next is mag-exercise. Kabuya. Pero lingaw ka siya. So ang exercise guys, nindot ka na sa atong lawas. Maka-help nag-improve sa atong muscles o para sa atong metabolism. So nakita ninyo mga humanatag exercise. And the next is give time for family. Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, instead of sending flowers, come back to me, and hold me in your arms again, flowers, flowers to me. So nahuman na to ang give time for family. Atong chikan. Next is to reward myself. Ever since the day that you went away, After rewarding myself, chikan na tani. Pero napakoy usa
nga akong gilahi nga dili jud na to dapat makalimtan sa atong to-do list everyday. Ug kana ang pray. We need to pray every day because without God we are nothing. So nahumayo na to tanan natong buhaton. Atarasan can pray. And that's all. We finished our to-do list for this. So guys, mao to tanan and some extra tips. Kung walay klase, sayo gyapon og mata. Mao na giingon ni Sir Cabrera. So I'm Deck Cadet Sumabal signing off.